ventilation. Quick release siya pero matigas ha. Matigas ang stinger ito. No, try ko muna iangat. Ayun, dapat nakaangat bago i-open. Ay, bago tanggalin. Tapos kakabit nyo. Pagkabit, ito, push nyo lang. Ulit, diba? Ayan, pag naka-close, mahirap. Pag nakaangat, ayan. Oh, diba? Basic. Tapos palitan, try natin palitan. Mga quick release din to eh. Ayan. Ayan, diba? Meron siyang DOT, ICC sticker, medium 57 to 58, ECE 22.06.